किती म्हणलं बाबा? होय होय. एक आहे बी मातशें आयकलां सायबा न्यूज वयर वचपाचें तुमी म्हणून. पण हांव कमीत कमी म्हाज्या घोवाच्या हयातीक पासून ह्याच दुकानावर हांव बसता. 40-45 वर्सां जालीं. हेचे पयलीं म्हाजो घोव चलयतालो, आतां हांव चलयतां. आमी कोणाक कसले त्रास करिना काय ना. आमकां नुस्त्याका लागून कितें प्रॉब्लम येवंक ना. आमी तांकां बी हेल्प केले. आनी आतां कोण तरी एकलो सांगता की तुमी वयर वचा वयर वचा. म्हाका एक सांग, आमी वयर जर गेलीं जाल्यार वयर वचून सकयल येवपाक जावपाक आमचे कडेन जावचें ना. आनी आमचो बिझनेस कसो आसा, वेजिटेरियन बिझनेस. तर देवा धर्माक फळां वयता आनी कितें वयता. तेन्ना वेजिटेरियन कोण लोक आसा पळय ते चड करून फ्रूट घेवपाक येवपाचें ना. ताका लागून आमकां ते तशें करूं नाका. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमच्या पासून कोणाक त्रास जायना आनी तेंचो पण आमकांय कोणी त्रास करपाक जायना. कित्याक आमी एक सायडीक बसलेले आसा. आमी काय रस्त्यावर भोंवना आनी कोणाक त्रास करना. गाडीक प्रॉब्लम ना. कस्टमर आमचे येयले तरी सुद्दां आमी तांकां जागो दिता. कस्टमर आमचे बरे भशेन फ्रूट घेवन वयता. सणासुदीक फळां जातात. दसरा दिवाळी आसता, गणेश चतुर्थी व्हडले सण आसता तेन्ना फळां जाय पडटा. आनी थोडे लोक आसा ते नुस्त्याका वास येता म्हणटा. ताका लागून आमी पळय 2-3 वर्सां तेंच्या वांगडान दीस काडले. आमकां कसले प्रॉब्लम करूंक ना. आमी कस्टमराक सुद्दां आमी समजून सांगले कितें आसो थिंगा मातशें मार्केट बांदता ताका लागून आमच्या बरोबर ते रावतात. तेमी तर आसा आमी हांगा आसा आसो. आमी कोणाक तांकां प्रॉब्लम करूंक ना. न्ही तर आतां दुसऱ्या पब्लीक लोकांनी बी आमकां सपोर्ट करचो. म्युन्सिपाल्टी आमकां सपोर्ट करता. परत दाजी आसा आमकां बरो सपोर्ट करता. तरी आसतना दुसरे मनीस तुमी वयर वचा म्हणून कितें हें करता, आमकां त्रास करता. अशें करपाक जायना. आमी रिक्वेस्ट करता. हांगा जर कोणा अडचणच जाता तुमकां, आमकां जर मार्केट दिवपाची मेळटा तर आमकां सकयल जमनीचेर खंय ओपन मार्केट दिया. पण भाजी आणि फ्रूट मार्केट नुस्त्याका बरोबर नको. पहली बात तो हम लोग को आज चेयरपर्सन ने बुलाया था कि ऊपर जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, मगर जो हम लोग बाइट देगा है किसी ने बोला है कि ऊपर जाओ बोल के, तो हम लोग को 45 to 50 ईयर्स हमको इधर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, वो आज वाइट दे रहे हैं ऊपर जाओ बोल के। उसको तो पहला नॉलेज नहीं है और ना तो उसको इन्फॉर्मेशन है कितना वेंडर्स है। ऑलरेडी 40 वेंडर का जगह है उधर, 30 वेंडर ऑक्यूपाइड हुआ है और इधर हमारा लीगल अप्रॉक्सीमेटली 70 वेंडर्स है वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो उसको नॉलेज नहीं, कुछ भी बात करते हो। तो पहला हमारा डैजी सर आते हैं, सर्वे करते हैं, वो लोग सबको देखेगा, सर्वे करते हैं, आके सिटी काउंसिलर भी आके सर्वे करते हैं, हम लोग को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, सब लोग देखते हैं। तो हमारा काउंसिलर भी है 25 वार्ड काउंसिलर, वो लोग डिसीजन लेने दो। हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, डेवलपमेंट के साथ है, मगर इतना हमारा रिक्वेस्ट है फिश और फ्रूट वेंडर्स को एक करो मत, वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट एक करो, हम लोग उसके साथ है। चाहता हूँ मैं, ये एक आएगा 10 आएगा कौन आएगा कैसे आएगा, बोलेगा इधर जाओ उधर जाओ। हम लोग ये लोग को सुनने को तैयार नहीं। हमको हमारा काउंसलर लगता है, MLA लगता है, सिटी काउंसलर लगता है। ये 25 काउंसलर मिलके बोलेगा, वो लोग जो डिसाइड करेगा हम लोग उसके ऊपर रेडी है। और हम लोग दादी के साथ कैसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि हम लोग को फ्रूट और वेजिटेबल एक साइड में डालो, क्योंकि फिश मार्केट के ऊपर वेजिटेबल फ्रूट लेने के लिए कोई जाएगा नहीं, क्योंकि दिवाली रहेगा, गणपति रहेगा या सोमवार रहेगा, 5 बड़ा का पूजा का पेपर आता है। उसके लिए हम लोग कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई जाएगा नहीं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करा कि हम लोग फ्रूट वालों को कहीं अलग से डाल दो, चलेगा। जे त्यांच्यानी उरलेल्या सारख्या खऱ्या आमची परिस्थिती हे करपाक जाय। आता फ्रुट्स म्हणलेलं आहे न्हू, आता खरें सांगता तुमकां पळोवंक गेल्या 3-4 वर्सां हे जेन्ना नुस्तें मार्केट येसर येयलें न्हू, हांव देवस्थानाची थोडी ऑर्डर घेतालो, म्हाका ऑर्डर आसलेली कळ्ळें न्हू, थोडे देवस्थानां खरें हांव 2 वर्सां ते 2-2.5 वर्सां एक देवळांसून म्हाजे फ्रूट म्हणजे अशें देवस्थानाचो म्हाका ऑर्डर येता ती येवंक ना। आणि तांकां हांवें विचारल्या उपरांत कितें म्हणटा ना तुमचे जर म्हाजें नुस्तें आसता तें आमकां जमना। आनी म्हाजे थोडे अशे गिरायक आसा कट्टर हे आसा वेजिटेरियन, ते थोडे हैसर येवपाचें सोडून दिला। ते नेवीचे आसूं मागीर परत ते सीख कम्युनिटीचे आसतात ते जर हैसर येयत ना, तर कमी 2.5-3 वर्सां जाल्यार आमी पळोवंक बीना, जाल्यार तुमी सगळ्यांक विचारूंक शकता अख्ख्या मार्केटान। आमी इतकेच रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या काउन्सिलरा कडेन आनी दाजी सर कडेन, आमचे MLA आमचे दाजीबाब कडेन की आमकां फ्रूट आनी भाजीटेबल एका कडेन घाला। तुमी खंय घालता ते आमी सॅटिस्फाय आसा, तुम्ही एका कडेन घाला। ते उपरांत आमकां तुमच्या सगळ्यांचे असून वास्कोकारांचे
हांव आभार मानता की आमकां इतके वर्सां तुमी हे दिला आनी आजून थोडो आमकां टायम दिवपाचो कित्याक सांग हे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आमकां बी लागता की आमी बी अशे फुटपाथेर बसलेले आसा भाजी सायडीक आमकां बसयला तेका लागून आमी कितें आमकां फ्रूट आनी भाजी मार्केट खंय तरी जाल्लें जाय बरे कंडिशनान कळ्ळें जशें की आमचे पणजी आसा जावं आमकां मडगांव आसा आनी खंय खंय स्टेटीन बरे बरे मार्केट आसा तशें आमकां बी दिसता की वास्कोन एक बरो प्रोजेक्ट जावपाचो तेका आमी दाजी सरा कडेन बी विनंती करता की तुमी जाता इतके बेगिना एक भाजी आनी फ्रूट मार्केटचो वेवस्था करपाची इतकीच म्हाजी मागणी आहा सगळ्या कावन्सिलरा कडेन मातशें डिसिजन घेयात सर हांगा कितलेच लोक आसा हे सगळे खंय आहा हे सांडलेले मनीस सांडलेले जेवण सांडून कोण खाता ते खबर आहा न्हू हे सगळे सांडलेले मनीस हे सगळे इलेक्शन टायमार येता हांकां ना पंचायतीचे इलेक्शन जिखपाची हें आसा ना कावन्सिलराची आनी स्वप्नां चित्ता आनी बस ते हाडटा आनी तो एक आतां तांकां ती एक संवय जाल्या ते कोण नाल्यार कोण मेळटा आनी ते एंटरटेनमेंट जाला उलोवपाचें उलयता काय खबर ना काय करूंक पावोंक ना तशेंच जाणटे जाले एज जाल्ली आहा आतां कितें जाता तें तांकां खंय तरी पोटान खळवळटा काय न्हू म्हणून असले घेवन गोश्टी येता लोक कोण उलयना लोक कोण आसा तेच्या वांगडा एक तेच्या वांगडा बसला तेजो कामदार तेच्या वांगडा काम करता तो आनी दुसरो आसा तो रिटायरमेंट जालो तो बसता नाजाल्यार आनी कोण हांचे कडेन हे बस ते सांडलेले मनीस हेंचे कडेन उलोवपाक कांयच ना म्हणून हे आतां खाली इलेक्शन लागीं पावला म्हणून आपूण खंय तरी कितें दिसपाक जाय आनी कितें उलोवपाचें उलयता वास्कोन कितें कामां जाल्लीं ती प्रत्येक रिपोर्टराक खबर आहा आनी आमी प्रत्येक गोश्टीक कितें करतना आमी रिपोर्टराकूच आपयता हे जे आतां स्वतंत्र पाथ जावनी नाजाल्यार सिवरेज जावनी नाजाल्यार फीश मार्केट जावनी 50 वर्सांनी आमी भाजी मार्केटाच्या फाटल्यान तांकां टॉयलेट नासलो ताचेंय टॉयलेट काम चालू आहा सुलभाचें टॉयलेट काम चालू आहा जेटीचेर केन्ना टॉयलेट नासलो जेटीचेरूय टॉयलेट आसा अंडरग्रावंड केबलींग आसा ग्रावंड येवपाचो आहा जें केन्ना 40 वर्सांनी केन्ना जावंक ना तें आतां 3 वर्सान जाता तें खणटा तें ताका दिसता ताका सगळें खबर आहा पूण हे लोकांक पिशे करपाचे हे लोक पिशे कांय ना हे जेन्ना रावतले उबे हो आनी पॅनल काडटा कळ्ळें पॅनल हेचे चॅनल बरो सारको ना हेका सांग स्वता बस म्हणून सांग खंयच्याय वॉर्डान तो चूज करता त्या वॉर्डान बस म्हणून सांग ताका आनी जिखोवन दाखय म्हणून सांग हांव पॉलिटिक्स सोडटा काय न्हू हांव पॉलिटिक्स सोडटा ह्या मनशान खंय तरी रावपाचें आपल्याक दाखोवन बस ते उलोवपा म्हणून वयना पेज खंयची उकडलेली पण पेज नासतली काय न्हू मीठ ना काय ना अळणी पेज्यो ह्यो पेज्यो आतां ह्या 2 म्हयने येतल्यो काय न्हू हे फालतू लोक हेंच्यांनी वास्को कांयच करूंक ना आनी काय करूंक पावचें ना आनी हें कळटा आमी कितें करता तें तांकां सारकें पळोवंक जायना म्हणून तेंचें पोट तेंचें सारकें जळल्या युजलेस पर्सन